ginto po. Yan po 22 karat. Lahat po yan 22 karat. 22 karat po yan, nakikita nyo po. Ayan. Sa lahat po gustong mag pre-order, PM lang po. May mga bangles po tayo. Lahat po yan nakikita nyo 22 karat po yan. Ayan. $22K po yan lahat. Mga bangles. Ayan po. Yan, 22 karat. Lahat po yan, 22 karat po yan. Bangles po. Solid po yan mga kalami. Ayan. Wala pong 18K po dyan. Lahat po 22 karat. Saudi gold po yan lahat. Yan. Saudi gold po yan.